घर में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, जादू टोना टुटके को ख़त्म करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में पैदा करना चाहते हैं, हुजूर की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये ख़ास अमल लेकर आया हूँ। अगर आप लोग इस अमल को कर लोगे तो इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इस अमल को कब, कैसे और कहाँ पर करना है सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को फजर की नमाज अदा करना है। फिर उसके बाद आप अपने घर में आइए, दुकान पर जाइए, ऑफिस में जाइए, जहां मर्जी चाहे आपका जहां कारोबार है वहां पर आप लोग ये अमल कर सकते हैं। और कैसे करना है, आप लोग अगर दरूद को, ये दरूद जो मैंने आपके लिए आखिर में पढ़ी है ना, इस दरूद को अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ना जानते हैं तो इस मोबाइल के जरिए इस वीडियो में जो मैंने दरूद पढ़ी है इसे आप लोग फजर की नमाज के बाद अपने घरों में, दुकान में, कारोबार की जगह पर सुन लिया करें एक एक मर्तबा। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, रद्द नहीं जाएगी। आप लोग हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआ कबूल होगी। आपके दिल की जायज़ तमन्ना, जायज़ मुराद इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप लोगों को ये अमल रोज़ाना फजर की नमाज के बाद करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को अगर हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना चाहते हैं, हुजूर की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो बाद नमाज इशा बिस्तर पर लेटने से पहले आप लोगों को ये अमल करना है। और फिर उसके बाद आप लोग दरूद पढ़ते पढ़ते यानी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते सो जाइएगा। इंशाअल्लाह आपके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ियारत नबी कराएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये अमल ज़रूर करें, इससे फ़ायदा भी मिलेगा, इससे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये अमल करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, अब वो दरूद सुन लेते हैं जिससे हमें फ़ायदे होने वाले हैं, जिससे हमें सारी परेशानियों का हल मिलने वाला है। चलिए सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, घरों में बरकत करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हगमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल क़ाइलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मस्तूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुन नासिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिल ज़ाफ़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिल वारिसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिल मुज़फ़्फ़रीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिल मरज़ूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिर राग़िबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुशफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिस साइहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदित तव्वाबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हग़मिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअ्मिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन
اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم
صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصبامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين
الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصبامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिद दाईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहसिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िउल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मौद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल बगा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमील शियम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा वसिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मक़लूबुहु वल मक़लूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुग़ादिल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिस्बाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा'i वल ग़ुरबा'i वल मसाकीन सय्यिदुल थक़लैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।